गोपीनाथ महांतींकर उपन्यास दानापाणी। बलिदत्त चलीची घुसुरिया पल्लीर बाटे बाटे सांगरे भारुआ तार घुसुरी गुआ दरकार निज पाए नुहे साहेब्र बंगला पाई। एई गोलापमूली मुठिए मुठिए घुसुरी गुआ देले फूल बड़ हुअंता माली। मेम साहेब कहिले गोलाप को घुसुरी गुआ कन्यार को घोड़ा गुआ ता छड़ा प्रचुर पानी। बलिदत्त माली नुहे कौनसी एक व्यवसायी कंपानीर तरुण कर्मचारी। सकाळु जाई काम करी करी दिन 12टा बेले साहेब्र नंदनकानन बाटे आपणा घर को बाहुडिला बेले माली को मेम साहेबंकर ए फरमाइश से सुनितिला। तापरे उपरे पड़ी कला भीष्म प्रतिज्ञा घुसुरी गुआ दरकार आनीदेवी जहाकू जेते हेले मु चालिली। मेम साहेब मुरुकी टिकिए हसीथिले। सेतिकी को संबल करी भारुआ धरी बलिदत्त चलीची खराए खराए। सूट पिंधिची टाई भिड़िची खरारे सिझिची। सकाळर केते जुगर पखाळ गंडिक से गलाणी पानी होई। कतरा रुमाल काढ़ी जेते झाळ पछिले भी झाळ बहुची दर दर। असना पल्लीर गंध कूढ़ तनखी तनखी घुसुरी गुआ संग्रह करी करी से चलीची। एते परिश्रम भी गोटाए विजयर आशा बेले बेले ताकू अधीर कर दउची। बलिदत्त देखुची स्वप्न हेला आज्ञा भारत पुरिला आउ कण भारुआ कहिला चाल चाल हेलाणी कोठी देउळ परी बोझेई करी नेबाकू हबो देखिनु केते गोलाप गछ। भारुआ दीर्घ निश्वास मारिला। खरारे थकिला परी हेलाणी। तार झाळ सरसर पिठी उपरे हाथ चापुड़ेई ताकू फुसले कळे कहिला बलिदत्त मूल तो पाइबू पछुचु कहीं चल भाई चलन तू। बोझ घेनी लेउटिला बेलकू साइकेल चढ़ी चलीचंती महापात्रे। महापात्रे सूट परिहित कंपानीर जड़े बड़ कर्मचारी। कि हाँ बलिदत्त बाबू खरारे कुआड़े महापात्रे ओह्लाइले। बलिदत्त प्रमाद गणिला। अनेक थर खबर चिपुड़ीबाकू महापात्रे तार पिछा नेलेनी। कथा कौन सब भल तो आज्ञा सेमिति चलीची। हाँ मु जोटा लिखिची पठेइथिली साहेब कौन लिखिला ता उपरे साहेब ठू फेरी नहीं आज्ञा मु कहूँ जानिबी। आज सकाळे मु जाइथिली बुझिल बलिदत्त बाबू साहेब कौन कला जानिच कहिला बसंतु। बसंतु कहिला ता सिगारेट केस रु काढ़ी मते खंडे सिगारेट देला। बाध्य होई टाणीबाकू पड़िला। मु तो आश्चर्य आज्ञा आपण तो आम परे नुहंती। ए साहेब केउ गुणे आपणक सरी कौन विद्यारे ना कामरे ना केउथिरे खाली गोरा कंपानी को गोरा मनीष बोली सिना एई आखि देखिबो आपण आसीबे आम साहेब होई। कंपानीर चेर काहीं दरिया पारे आपण ही चलाइबे एही डिप। निय पान खंडे खाओ हुसियार कड़ा गुंडी। आपण आज्ञा आपणक पान बेंग पेटरे कौन घी हजम हब। आरे खाओ ना टोका लोक ऐछा सिना 40 हेला तुम परी जेतेबेले 25 होइतिला मु जहा खाउथिली सुनिले आश्चर्य हब। ए सुनैबे छाड़िबे नाही तेणे मेम साहेब कुआडे चली जिबे देखि परिबे नाही। भार धरी बलिदत्त आसीची। बाट बंद करी भारुआ ठिया हेलाणी किछि कहि पारु नाही। जा जा बाट बंद कलु काहेकि सेगुडा कौन कि हो बलिदत्त बाबू आज्ञा साग पटाड़िए करिछि जे भारे खत नौथिली। केते को किणिल अरे मु तो बायगण कियारिए करिछि जे पत्र गुड़ा हलदिया होई जाइछि खत बिना। खत कोठु पाउच अरे भारुआ नेई देबो आम बसा को बुझिलु। बड़ लोक को उत्तर नहीं स्वर्ग को निशुणी नहीं। बलिदत्तर मुहरु झाल केरा केरा बहिलाणी। छेप ढकी ढकी कहिला आज्ञा ए किबा कथा मु निजे देई आसीबी जाई। साहेब आपणक उपरी सबुठु बेसी खुशी आज्ञा। तमे केमिति जानिल किह कहूतिला कौन लिखिची देखिछ ताहले ए कुह कुह आह खराटा हेला आसन जिबा आम बसा को तमे महा जणे देखुची। आस आस बलिदत्त बाबू आपण बळे जानिबे आज्ञा खाली ए गरीबंक पाई मिठेई रखि थांतु। साहेब फेर काहेकि डाकिची मु भारी तरतर अछि आज्ञा। अच्छा ताहले जाओ तमे बड़ कार्यकुशल बलिदत्त बाबू टोका बयस रे एते दायित्व ज्ञान मु खूब कम देखिची। जा हो मोटामोटी सब भल ताहले नुहे सेइथिपई सिगारेट देला मु तो आश्चर्य। कहा को काहीं तो से एपरी करे नहीं।
ବଣ ଜନ୍ତୁକୁ ପୋଷା ମନେଇବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ବଳିଦତ୍ତ ମୁରୁକେଇ ହସିଛି। ଏ ହସ ପରଠି ଅଞ୍ଜନ ବଳିଲା ପରି ଆପେ ଆସେ। ମହାପାତ୍ରେ ସାଇକେଲ ଚଢ଼ି ଫି କିନା ଉଡ଼ିଗଲେଣି ସିଗାରେଟ୍ ପାଇଥିବା ବିଜୟର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ। ବଳିଦତ୍ତ ମନେ ମନେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ବାହାତି ଗୋଟାଏ ଇସ୍କୁଲ, ତୋରଣ ଶୋଭିତ ଦ୍ୱାରଦେଶ। ଆଜି ଉପରଓଳି ଏଠି ଉତ୍ସବ ହେବ। ସାହେବ ଆସିବେ। ସାହେବଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ଗାଇବାକୁ ତରୁଣ ଶିକ୍ଷକ ଅରୁଣ ବାବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଅଭ୍ୟାସ କରାଉଛନ୍ତି। ଜନଗଣ ଅଧିନାୟକ ଜୟ ହେ। ବଳିଦତ୍ତ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଚାହିଁଲେ। ଗଲା ଲାଗିଲା ଏ ମାଙ୍କଡ଼ାମି। ମନ ଗହୀରରେ ଈର୍ଷାର ରାଗ। ଏପରି ସୁବିଧା ତାର ନିଜର ନାହିଁ। ଚେତନ ମନରେ ଏତେବେଳେ ସେ ଖାଣ୍ଟି ସ୍ୱଦେଶୀ। ଏ କି ଅପମାନ! ଅରୁଣବାବୁଙ୍କର କ'ଣ କାଣ୍ଡଜ୍ଞାନ ହଜିଛି? ଆରେ ବଳିଦତ୍ତ ବାବୁ ଯେ। ଆଚ୍ଛା ଅରୁଣବାବୁ, ସାହେବ କ'ଣ ଭାବିବ କହିଲ? ଆପଣ କ'ଣ ଯେ ସତେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ଏ ଯେପରି ଏକା ଟେକାରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷୀ। ସାହେବ ଠିକ୍ ବୁଝିବ। କେଡ଼େ ବଡ଼ ସେ ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା। ପଦାଲୋକେ ଖୁସି ହେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଗୀତ ଶୁଣି। ଗୀତ ତ ଗୀତ, ସେଥିରେ କ'ଣ ବାରଣ ଅଛି? ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ଏ ଅୟଲି ଦିନ ଆମର ଆଉ କିଏ ଅଛି? ବଳିଦତ୍ତ ଫେ କିନା ହସିଦେଲା। ତାର କି ଯାଏ? ଅରୁଣ ବାବୁଙ୍କର ବିଶେଷ ବୁଦ୍ଧିଶୁଦ୍ଧି ଅଛି ବୋଲି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ନାରାଜ। ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ନିଜ ମତଲବ ମଣିଷ ପର ଆଗେ ବଖାଣେ ନାହିଁ। ଭାର ସହିତ ବାଟେ ବାଟେ। ଦିନ ଗୋଟାଏ ଉଦୁଉଦିଆ ଖରା। ମେମ୍ସାହେବ ନାହିଁ, ମାଳି ବି ଶୋଇଲାଣି। ଖତ କୁରହେଇ ଦେଇଗଲେ ମାଳି ବାହାଦୁରି ନେବ। ସେ ଆଣିଛି। ଅଜ୍ଞାତ ବଳିଦତ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଫୁଲବଣ। ଉଦୁଉଦିଆ ଦ୍ୱିପହରର ଛାଇ ଚହଟିଛି। ଦେହରେ ଲାଗି ଖସିଯାଉଛି ମିଠା ପବନ ଟିକିଏ। ପ୍ରକୃତିର ଅଳସ ସଭା। ସେପାଖେ ସାନ କୋଠରୀ ପଦାରେ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ପଳେଇ ଘେନି ମାଇ କୁକୁଡ଼ା ଚରୁଛି। ଗୁହାଳରୁ ଘୋଡ଼ା ଛାଡ଼ିଛି ବିରହୀ ଯକ୍ଷର ଆର୍ତ୍ତନାଦ। ହାତେ ଜିଭ କାଢ଼ି ପିଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ି ବଡ଼ କୁକୁରଟିଏ ଧକେଇ ହେଉଛି। ଆରଘରରେ ତରୁଣୀ ଆୟା ଲୁଗାପଟା ଶୁଖଉଛି। ତାର ମୁକୁଳା ବାଳ, ଚୌଚୌକା ଆଣ୍ଟ ବ୍ଲାଉଜ ଓ ତରଳ ଚାହାଣୀ ତାକୁ ମନଉଛି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ତୁ ପରି। ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ, ଭାବିବାକୁ ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ଦୂରକୁ ଚାହିଁଲେ ବଳିଦତ୍ତ ପଦା ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖୁନଥିଲା। ଛାଇ ତଳେ ଝାଳ ପୋଛି ପୋଛି ଭାବୁଥିଲା ନିଜ କଥା। କ୍ଷୁଦ୍ର ଦେହ ଯଥାସାଧ୍ୟ ସଜେଇଲେ ବି ସେ ବଢ଼େ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା, ଆଉ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ନାମ ପଛରେ ବିଦ୍ୟାର ବିଜ୍ଞାପନ ଖଞ୍ଜିବାକୁ। ଦୂର ଦେଶରେ ଅଜଣା କେଉଁ ସାହି, ସେଇଠି କରଜ ଲଦାଲଦି ଅଧ ଛପରି ଚାଳଘର ପିଣ୍ଡାରେ ଖ ଖ କାଶି କାଶି ବାତୁଆ ବାପଟିଏ। ବୃଦ୍ଧ ଅଖ୍ୟାତ କେଉଁ ଗଳି ଧୂଳିର ଅଖ୍ୟାତ ମଣିଷ ସେ ବଳିଆ। ମରଣ ହେଲା ଦିନୁ ଆପଣା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ମୂଳଦୁଆକୁ କେବେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହିଁ। ଅପାନ୍ତରାରେ ପଡ଼ି ଚେମେଡ଼ା ଶିକୁଟା ହୋଇ ଲଢ଼ି ଶିଖିଛି। ଅଗଛ ପରି ଜନ୍ମ ହୋଇ ଅଗଛ ପରି ଲଟେଇ ଚଢ଼ି ଶିଖିଛି। ଲଟେଇ ଶିଖିଛି। ହାତ ପାଆନ୍ତା ଯାହା ପାଇଛି ସବୁ ଆପଣାରେ କରି ସବୁରି ଉପରେ ଭରା ଦେଇ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ଆପଣା ମାପରେ ବଳିଦତ୍ତ ବଢ଼ିଛି। ସେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ। ଭାରୁଆ ହାଙ୍କିଲା, ଯିବି ବାବୁ। ହଉ ତେବେ ଚାଲ, ଏଇଠି କୁର ହେଇଦେ। ବଳିଦତ୍ତ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲା। ଅବସନ୍ନ ହୋଇ ଲେଉଟି ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଖରା ଟାଣ ଭୋକ କରୁଛି।